ভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডাজি যখন খুমলুঙ্গে সভা করতে এলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বরা বিভিন্নভাবে তিপ্রামথাকে দায়ী করে কথা বলছে এবং আমরা মনে করি এজ এ পলিটিক্যাল পার্টি, দায়িত্বশীল একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে রাজ্যের মানুষকে আমাদের কয়েকটি কথা বলতে হয়। তিপ্রামথা এই কথা জানে যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তার অধিকার আছে ভারতবর্ষের ভূখণ্ডের মধ্যে যেখানেই সে সভা করতে চায় সে করতে পারে। আমরা তিপ্রামথা আমরাও করতে পারি এবং আমরা আগেই বলেছি যে বিজেপি পার্টি খুমলুঙ্গে তার জনসভা সে করতেই পারে, and we will welcome JP Nadda ji in Greater Tipraland। এবং আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা দেখেছেন নাড্ডাজি যেদিন এসছেন ব্যানার হোর্ডিংস দিয়ে পোস্টারিং এর মাধ্যমে তিপ্রামথা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের ভেতরে খুমলুঙ্গে জেপি নড্ডাজিকে আমরা ওয়েলকাম করেছি। হানি বুসা এই কথার অর্থ হচ্ছে punya sini TDI sini chairman
मोजां जगदीश सारना खुंथाय रिसा याफारै बरं याफा आबनि आगोलसिनि EM Education tay BWD borong dengan Sitaranjan Sar disatai kumbotu yafarai borong yafana abni yagulo sini Nanda Kumar Sar mono disatai kum yafarai jeng borong yafalai tong abni yagulo jeng yafanai sini Ajay Kumar Sabani risatai kumbotu yafarai borong yafalai Kami agak sini borong dengan PU Education, George and Nabrama, Kumtai Risar Hujan borong yang sendiri kalanya risatai kumbotu yafa. Kami agak sini TTF sini Principal in charge, ini di Presiden, mana kumtai Risare Semporo Yapale. অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন উদ্বোধক শ্রী Satu kali visi Visi Foundation Tripura Tribal Folk Music College ini jadi উদ্বোধনীর সঙ্গে রয়েছেন যারা নাম সুকুমার দেববর্মা এবং চংপ্রেম যোগেন্দ্র দেববর্মা
Wila Jotono Pungkaham. A very good morning to all. Tini the 13th Foundation Day Tripura Tribal Folk Music by Loa Lijak the 13th Foundation Day ni Os halno Jai ke tu palanya bagi jai cino dan so pai sok baca cini borong benang Citoronjon Deborma Honorable EM Education and PWD TTADC Sana balai kena hambai bini jora kesep ni bising tui sini o pandana mosang rodoi buphai manjama sanbagi ang bono balai ber kena hambai maya phro taitebo sini o pandawa phai manjak phaika sini narwai opera ngai phai manjak phaika sini borong godang Jagadish Deborma Honorable Chairman TTADC tai sini nate phai manjak phaika sini narwai motom uinai sini borong godang Nanda Kumar Deborma Guest Faculty of Kogborok Tripura University tai sini o pando mandak phaika Narwai motom uinai sini borong godang Ojoy Kumar M Sanve Head of the Department of Music Tripura University tai sini pando tai mandak phaika sini TEF ni President Sunil Koloi bono balakna hamai marwo tete ba hamai marwo sini o Tripura Tribal Folk Music College ni Principal in charge Dr. Sorot Deborma bobo phai manjak phakia tete ba hamai ro norok je o Folk Music College ni Seringai juk, tai students, media persons, taku bukuk debat phai manjak phanai, ang all Tripura Tribal Folk Music College ni winai, norno ani kakaha, jiba ya pharne norno anglam sobo. Tini singjotono saimono the 13th Foundation Day Tripura Tribal Folk Music College ni engnya angki sisa nor by share kaya nemu chungo ang pileno belai kena hambara nemu chungo tamni hinggakai chini o edisi habang je Tripura Music College herinyai je borok by chalok jak o Music College ni bisingte Chini je agi traditional folk music, traditional song, apa hai kebang ma je chini agi ni kemai thamai mani, awal ni bising tu teruk develop hai tisai family, ba teruk hai kebo tisai family bagai ang borong balai kena hambai marwo, tede ba hambai marwo je chini seringai je borong ni bising tu je agi ni jadu college asosun knaya. Jadi tahu sebenarnya oh jadi college knaya, agi ni tamu rok knaya. Tamu nai cini agi ni music je compreng, saindra, hengkai dangdu, oh bahkan kebang mah knaya tunggu. Hengkai abu ni bising ti of folk music college ni bising ti, apa no teruk hai develop hai cai tengok ti hamai bising ti, ang belai kena baru nombah hamai marwo. Tai cini je resabung musyukmung. Tahu teruk oban bising ti je develop tong mani. Ang cini je student je student no tebo konya nemu sungo nero o music college ti bising ti. Cini agi ni traditional je mushamong. Cini resabmong no tebo teruk kai usugo ti shawn hunyai ang khayo tebo cini je purnai juro lobo
music college ni bisingte bor ni bisingte folk music college tebo kuchu kotor ngi tori lagoi chini bisingo phainya nang khainyo ani kok osno mutaka ang hai jotono no hambai ruinai ani khani chibaya phainyai ani kok sam osno bakya jotono no hambai jotono no khulumka তিনি চিনি TTIDC ni folk music college ni Chitham BC Klaimani sal Songsamani sal in Songsamani sal no rugai Nuai holo সংসাজাখা অপান্দা পান্দানি অজামা ফক মিউজিক কলেজ ni প্রিন্সিপাল ডক্টর সনদ দেববর্মা ফাইসফাইকা যিনি TTIDC ni বরংগনাং চেয়ারম্যান বরংগনাং মোসাং জগদীশ দেববর্মা Sini taku okra Musang Jagadish Deborma TTIDC tinini je mangpuli omahayung thani bini surungmani salni chimi ti prasarokni Cicuku dofani borok ni hamkrani bagai samung tangoi phainai belai khatom thoko bobo tinoro jotoni chini bisingo chief guest ngoi phai manjaknani bagai bini consent ruoi oro phai manjak phaika belai hambai boronggonang chairman no Taiwo tongthogo chini bisingo norok jotono saimano suikurum sakurum rochakkurum habaya karmani yagulobo kok borokno boskango lang thanani bagoi tinibo Tripura University bo bini je rinani tongmani no rioi tongo bongkha chini boronggonang ata akura Nanda Kumar Deborma borok ni bisingo bo hai taibo tongo angbung phuyafano norok siwo borok ni bisingo no kokborok Yapiri yasa yanui klei sawai tini kokorok ko ojaga phaisok hoika. And I also welcome Dr. Ajay Kumar M. Savane, HOD Music, Tripura University. We are happy to have you in our midst in this headquarters of TTIDC on this occasion. Hopefully, since Tripura University is a central university with lot of potentialities in regard to everything, in regard to all, along with all the musical advancement, the music of the people of Tripura, tribals, will be also taken along with other musics without diluting
its fundamental tune without diluting its existence, still it can be done. I want to inform you, the folk music, the tune itself has been developed, modernized, without changing it by Mr. Sakang Debborma. By saying so, that music can be developed in its own form. That is the thing I want to tell you. Ang amono sanan musumu benin salo jitham bisi wo yapri seka sikla soknai phasing thangoi dongo folk music college. Ang sekarang saka kumangma borono saka jadu college ani tune tai kubangma folk music folk song je tongmani aboni je tune abo modern song ngoi ongkhorei phaimano Assamese tune khanakane saimano, yes, it is Assamese tune. Even S.D. Burman ni kubangma Banglani je folk music tongmani Hindi o thangoi abo gedalaika tabo baksa saimia rokai obo Hindi ni tune no hini tongo ang hinya je chungbuini no bo yasagya sini no toni boy sini fundamental je tongmani basic je tongmani abono slai aboy abono teibo kusugoti bi boy sung buini no bo yasak mano sini no bo toni mano belai khlai khatong thogo National School of Drama Phai oro Nato oro Musari Thangka Jung Chikon Serai Rokni Talent po nukha porni room nukha of folk music college ni bising diklai Sini Serai Rokni room tongo lama phunuknan nangnai oro lama phunuknan ni bagai tini kubangma borok sini borok resapmung musamung notriyai practice bo khlai tongo chorcha khlaio norok baksa saimanna tini takuga kora Nanda Kumar Debborma saimano R.D. Burman music snamani se betra by roksei Bua o betra hekle riwai o sound by se music klayoi resabo botol kubaino jang rewoi music ni khorang khlairi sini dangdu chongpreng sumui amona sung bahai klayoi sini resapung mai gadal riwoi khanato klayoi buini bukhana bosong nawai mannai buibo khanato gagnai lastly ango ko sanani musungo music ni language no sinani bagoi bukhao nangani bagoi amoni kono barriers kari jesa borokhana chini music phano khanatong chung phano buini music no khanatong buini resapung no khanatong buini musubung no khanatok jago awani bagan ang sawo sini nobosung boskango
yak toloi tlangoi ma thangnai nga kaise bo o hayungo tongnai buibo saimannai amotui manui tongo amotui khorang tongo o khorangno जों दिनैनि सालाव बसकांगो तलां थांनाय नोंनाय जे रोजाबनाय मुसुरनाय सुरुङाव थांनाय सावै थांनाय जतनि बखावो समाय जों ताङै मानो तांजाथों अमथिनि बखाव तंथों जिनि क जिनि रोजाबमुं जिनि मुसुरमुं थुयावै तंथों आयु ग्लबथों अमनो सामनि बिसिंथै ani samung orno muthaka jotono hambai lumka Ajay Kumar M. Savane to deliver his valuable speech. Good morning. Today is 13th Foundation Day of Tripura Tribal Folk Music College and Executive Member PWD of Education of PTA ADC. Honorable Chairman of PTA ADC, Shri Nandakumar Debarma ji, Guest Faculty of Folk Work Department, Tripura University. Our another guest, आज के इस अवसर पर छात्र छात्राओं को मैं बस यही संबोधन करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोक संगीत, जनजातीय संगीत, लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य हमारे भारत देश की आदिम संस्कृति है, आदिम धरोहर है और इस धरोहर का संवर्धन करना, इसका संरक्षण करना और इसका जतन करना यह हमारा कर्तव्य है। हम सभी नृत्य और संगीत के उपासक हैं। मैं भी एक नृत्य कलाकार हूँ, शास्त्रीय नृत्य कलाकार हूँ। हम सभी भारत के इस आदिम संस्कृति का, चाहे वह शास्त्रीय नृत्य हो, शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो लोक नृत्य हो, लोक संगीत हो, या जनजातीय नृत्य हो या जनजातीय संगीत हो, हम सभी इसको सीख रहे हैं। हमारी लगन है। इसका मतलब है कि हम सब में कुछ खास है। वी आर द क्लास, नॉट मास। अगर ऐसा होता तो आम जनमानस सभी लोग लोक नृत्य कर रहे होते, सभी लोग शास्त्रीय नृत्य कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स ही ये लोक नृत्य हो चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, लोक संगीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, सीखने की इच्छा रखता है, जज्बा रखता है और सीखता है इसको, इसका प्रशिक्षण लेता है। कुछ लोग ही ऐसे हैं जनमानस में जो ये कलाओं को सीखने की इच्छा रखते हैं और फिर कॉलेजेस में, संगीत विद्यालयों में एडमिशन लेते हैं। सो वी आर द क्लास, हम लोग खास हैं। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी लोक संस्कृति की जो उसका जो प्राचीनतम स्वरूप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, लोक नृत्य का स्ट्रक्चर, लोक संगीत का स्ट्रक्चर, उसको एज इट इज़ बरकरार रखना चाहिए, जो हमें पुरखों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और जैसा हमें गुरुजनों ने हमको सिखाया है, उसी रूप में हमको उसको प्रस्तुत करना चाहिए मंच पर। कितना भी आधुनिक ज़माना क्यों ना आए, कितना भी कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन युग क्यों ना आए, लेकिन हमारी ये जो कलाएं हैं, उसकी जो बुनियाद है, उसका जो ढांचा है, उसमें तनिक भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, एक्सपेरिमेंट के नाम पर उसके साथ तनिक भी छेड़छाड़ नहीं होनी
चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं तो उसके भी कुछ दायरे होते हैं, उसका भी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो ये हमें गुरुजनों से सीखना होगा पहले। तो ये मैं स्पेशली छात्रों के लिए बता रहा हूँ कि पहले हमें गुरुजनों से समझना होगा कि किस तरह से हम अगर एक्सपेरिमेंट भी करना है तो कितने लिमिट तक हमको एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये बात सभी लोग एक ध्यान में रखिए आप कि हमारा जो मूल नृत्य है या संगीत है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत होना चाहिए मंच पर, चाहे हम अपने त्रिपुरा में यहाँ प्रस्तुत करें, अगरतला में, या बाहर भारत के किसी भी शहर में प्रस्तुत करें, उसके उस मूल स्वरूप में ही हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सभी माननीय विद्वज्जन मंच पर उपस्थित हैं। यहाँ कॉलेज में ग्रेजुएशन डिग्री तक लोक संगीत और लोक नृत्य में हमारे छात्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसके बाद क्या? क्या जिन स्टूडेंट्स को लोक नृत्य में ही रुचि है, लोक संगीत में ही रुचि है, जिनको आगे लोक नृत्य लोक संगीत में ही कैरियर बनाना है आगे चलकर पीएचडी लेवल पर, रिसर्च लेवल पर, तो क्या उनके लिए हमने कोई जॉब स्कोप पैदा किया है? क्या ऐसे कोई अवसर पैदा किया है हमने? ये हम सभी को कोशिश करना चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा सभी हमारे मंच पर उपस्थित जो भी हमारे विद्वज्जन हैं कि हमको हमारी चिंता ये भी होनी चाहिए कि ये छात्र ग्रेजुएशन तो लोक नृत्य में, लोक संगीत में करते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको बाद में शास्त्रीय नृत्य की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो। त्रिपुरा में कहीं पे भी मास्टर डिग्री लेवल पर लोक नृत्य लोक संगीत ये विषय नहीं है। तो ये विषय शुरू करने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी। तो इस तरीके का हमें कुछ प्रपोजल बना के हमको सरकार को ये निवेदन करना चाहिए। ये मैं सभी से निवेदन करूंगा इस मंच पर। मैं आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखने लायक है छात्रों को, मैं सभी को। और मैं फिर से एक बार आप सभी को बधाई देता हूं आज के इस अवसर पर, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम्बाई जोतोनो। Sini inaugurator, sini EM Sri Chittoranjan Sir, manjak fainai special guest, sini manganang Ajay Kumar, tai o jaga manjak fainai sini nangkungmani guest manganang George N. Debroma, Principal Officer Education TTAADC, tai khoroksa belai nangkukmani borok cultural activist, tai language activist, tai zatino through language, tai literature writing ni through tai je fight khainai tini usuk jratai borok dofano sinirinai sini oroni guest sini Sir Nanda Kumar Debroma bono bohaino belai belai kai hambai tini oze 13th Foundation Tripura Tribal Folk Music College je norok celebrate khaitano जों फाइ मानजक फाइमानि बागै अमनि उलो बा लगे लगे न लगेओ आं कक थाइसे थाइनै सानामु चुङो तामले हमाले तामनि हमाले नाइदि सिनि जे एजुकेशन सिस्टम जों
conventional form of education porai tongo, which may be baksa angkaba Western education system, baksa angkaba traditional form of education system, baksa angka Montessori education system. But in the late 90s, in the late 80s, Sara Prithibiwo kaisa reclaiming of indigenous language, culture, identity nei movement jengka Sara world. Because tamni bagai jeng o jagao particularly jeng just music tei sinai jeng. What is music? Music bo kaisa it's nothing but a form of sound. Sound ni kaisa tongo tune, rhythm, movement, emotion, feelings, scientifically vibration. But how does this sound or the particular sound but the music bahai sini identity but Tripurani tribal ni identity no bo reclaim klai? It's a big question because the Tripurao the sound mamani the traditionally chung the ageni sini kusung ni simi the sini laipuk mabai kadalja sini kerangkok temang teng sini resa mugung teng omorok dependent ya, all are independent to each other. Baike nung cetwang ni kerangkok tuma kenatano pano azagawo nini folk music sarang ya didabai ano kainani heno lok cetwang lo. So uje kaisa didabai ano kainani heno lok cetwang lo amo just music simia bo kaisa laibuma sau. It speaks about history, culture, nini identity, nini music ni je entire ethnography, tai entire cultural scape, nini borok dofani azaga seyo. Cetwang je henjak mani amo bohaino traditionally chung amno sudu bupang simi kai nugya. We see Cetwang as a form of God. And kanai lagi sini je o je folk music fanang teng, folk culture in any form. Almost ini laibuma by beda belai ke gedaljak ba kubuljak. Hai di bagino, it's a great initiative. Tero bosor sekangno je sini intellectual, je borok dofani, je Tripura hasteni, je wansongai gereng ro.